So mao na siya guys, paingon na ta rito. Iagitas na the Woodlands. Tamas unahan ng atong property nga gi for sale. Nahan pare. Good day to all my friends, subscribers and viewers, and welcome to my channel. This is our new listing located here in Santa Cruz, Liloan, Cebu. The size is 1,590 square meters. 1,590 square meters. Overlooking mountain view guys, mountain view. Pero kung maka 2-story ta guys, pwede ta maka sea view. Ari nga side. Kini nga side guys, maka 2-story ta. Then dool kayo og kuan nga na-signal. So sa ba ni sa Globe niya or sa Smart ba ni siya. So wagi problema. Matawag ni prime lot. Prime lot guys. So si seller, si owner gyud siya sa iya nga title under his name. The title is under on their name, husband and wife, no? Then the total exact size is 1,590 square meters plus 105 meters, 105 square meters road right of way. So nindot kayo ang atong property kay naagyo sa kaugalingon nga road right of way. So nindot kayo maghimo ka diri og a residential or even a hotel. So nagyo sarili guys, no? Kaugalingon nga road right of way. See? Kasod gyud atong sakyanan. Ini siya. So iyang gi-rep wrap na guys. Nindot kayo kay iyang gi-rep wrap ang property. Kung puno man tagamay na lang kayo puno no. So iyag yung gi-develop. So meaning may karapatan pod siya guys nga iyang presyo is really a good price pod kay tako naman sa siya gastos eh. So makita na to ang sunset no. Nya dire malantaw na to ang karsada. So naanda ang road. So mao gyud na siya guys. See. Nindot kaya tong property for sale guys. Murag di lang ko mo latay dire kay murag kuyawan ko. So balik lang ko dire agi. See? So gikan dito sa kuan guys,
approximately 10 minutes drive ra gyud no. So nindot kayo no. Nya nag-ingon si sir nga murag yan na gyud ning i-close kay daghang mga kabatan-onan mo angay po diri dapita magkalingaw og mag lovebirds ba. So diri nga side anak tano lantaw na to ang mga subdivision pod. Diri guys, few minutes away from here is the golf course. Golf course na guys. See. So nindot kayo. See? Continue ta. So mana karsada ta sa ubos pero natay road right. So di ka laayon guys kay pwede man po ka maglakaw. Andres unahan. Sorry. Mana itong neighborhood. So nagyay kagalingon yang road right of way. Ya, barangay road man eh. Dire. Pwede sa ka mag-walking dinhi. Okay, malantaw dari dagat no. So kini guys, nagistorya mistag iya no sa owner. Pwede duhay magtabang ani since the price is unahan 13,000 per square meter. Pwede ka dito mag-walking. 1,590 plus 105 road right of way. So pwede ni pananglitan duha or tulo ka pamilya nindot kay ni tabangan guys. Di man ta maglisod kay ang road right of way. So mao na to guys. Kamura may mo gamit silbi. So mas nindot yun. The total size para di kay pugat. Murag mo okay ra. Buildable area is 1,590 square meters. Then the road right of way going to the barangay road is 105 square meters. So mao ni siya guys. Nindot kayo buhatag swimming pool. Nya overlooking siya Ruslan kanang sa Bayang Ridge nga subdivision. Very akbang po. Mountain view pero kung mapatukod tag balay 2 to 3 story or 2 story makalantaw na kadiri sa sea view. So mana siya guys. Then gusto tang buhangyo ni seller ni Mr. Owner ato lang ato bangon personally no. Primero buhato na to we need to have a site inspection. Nindot kani nga road no kay dili ka maglisod kay hanay-hay ra ba ingana ra. Dili gyud ingon ko dayon mo paingon dire murag mo tuyok siya.
gikan dito sa highway akong gisukod sa sakyanan 3.4 kilometers 3.4 kilometers dala na abot dire. So pila ra na ka minutes ya ato ka sa airport, dili kay layo no, mga more or less 30 minutes drive ra siguro ya. Dire sa SM Consolacion 10 minutes. Then napoy golf course dire, gusto kang mag pa-member sa golf dire sa Duros Properties, Duros Land, pwede ka diha magduwa og golf. Then this is also ideal for hotel development guys. Nindot sa kanigamong hotel development, swimming pool kay kuan kaayo ka nang diyan na kita sa overlooking view ba. Okay, thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Okay, just contact me at 09171133 Viber or WhatsApp. By the way guys, ang tag-iya bag-o lang yun ni tawag. So nius-us na siyang presyo 13,000 per square meter. Usbuna ko 13,000 or 13,000 pesos per square meter. So mana siya guys, barato na lang, nius-us na magamay. So mana, for inquiries just contact me. Thank you.